Honorable Speaker. Borkar. Speaker sir, attention of the House is drawn regarding irregular and insufficient water supply to the residents of Goa Vela, Pilar, Sullabat, Agasam and other surrounding areas. Speaker sir, ह्या दिसांनी खुबसो उदकाक समस्या आसा मातसो सिरामान नोट करतो की हांव परत परत सांगीत आसा पण सालावली धरणांतल्यान ओपा हांगा दोनूय कडल्यान ताजे फाटल्या दिसांनी आमी 2 टांकयो म्हाका दिसता बांदल्या आनी उरलेले आतां थोडोसो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो रिजॉल्व करता. प्रवीण शेठ. Because we are an anxiety in the minds of midday meal workers in the state of Goa. Their posts are generally considered temporary or contractual and not permanent. Salaries for these workers are very low, to the tune of rupees 1,000 per month, and remaining stagnant for years for honorarium and other than regular salaries. Besides cooking, they have to maintain cleanliness and hygiene in the kitchen, utensils and preserved safe food. Their demand for the regular employment or avail at retirement benefit which are not decided. Whereas in some states they started offering lump sum retirement benefit reaching to certain age and years of service. The midday meal is also known as Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman. As per the Ministry of Education, considering the pathetic condition of financial background of these workers and hoping to derive benefit in the form of increasing the meager salary of rupees 1,000 per month to at least reasonable rate, considering the high cost of living, and therefore I hereby request the government to look into the matter seriously to enhance their honorarium salary from 1,000 rupees per month to reasonable rate of salary to meet their day-to-day hardship. पयलीं म्हणजे ही सॅलरी न्ही तांकां दिल्लो हॉनोररियम ते मिड डे मील जेन्ना स्कुलान हाडून दिता ते तेंच्यांनी सर्व करप आनी ते परत आसा तशें टिफीन तेंचे सगळे ते कोण मिड डे मील सप्लाय करता ताका दिवप. त्या खातीर आमदाराक जर दिसलें आसत की ही नोकरी बीन आनी एक वर्क ते मॅक्स टू मॅक्स इज 1 hour वर्क ताच्या खातीर दिल्लो हॉनोररियम आसा. संकल्प बामुणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the plight of the thousands of Goans, most of them from the Murmogaon constituency, working under various tutorials and allied agency operating at Murmogaon port. Their livelihood are at stake due to the privatization of berth number 10 and 11 by the Murmogaon Port Authority and the handing over of their operation and maintenance to Delta Infrastructure Private Limited. This move has resulted in mass unemployment as the stevedores and allied agency has shut down their business due to monopoly by Delta. The new operator has engaged its own manpower and machinery, forcing the existing agency to cease operation and terminate their staff. Step the government intend to take in this regard. Speaker sir, आमची खूपशी थंयसर लोकांचे जॉब्स गेलेले आसा, थंयसर कंपनी शट जाल्लेले आसा की हांगा एक टोटल मोनोपोली जावन पडल्या कारणान. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेचेर लक्ष करचें. स्पीकर सर, बाब संकल्प बामोणकर हाणें हो विशय म्हज्या मुखार हाडला. आय एम इन टच विथ द पोर्ट मिनिस्ट्री एंड MPA दोगांच्या बरोबर रिजॉल्व करता. Speaker sir, I rise to bring attention to the silent decline of traditional communal wells and natural water sources in Virli, a loss that affects our both water security and cultural heritage. In villages like Asalna, Chinchini, Virli, Dramapur, Sarjava, communal wells and spring once served a lifeline. Today, many lies neglected, choked with debris, and encroach upon or contaminated with lack of upkeep. The monsoon further aggravates the risk as surface contaminant seeps into these unmaintained sources. We are losing not just water access, but centuries of local water wisdom. I urge the government to conduct a detailed survey and mapping of all traditional water sources in Virli constituency, allot fund for cleaning, desilting, repair and protection of this asset.
develop a long-term maintenance policy involving local community and NGOs, run awareness campaign to prevent dumping and promote conservation. Preserving this water body is vital for ecology, heritage, and dignity of daily life. Sri Krishna Sarkar. Speaker sir, I bring to your notice a pressing issue affecting approximately 33 occupants of the municipal shops in Mormugao Municipal Council. These individuals who are not related by blood have been facing undue fear and anxiety due to uncertainty surrounding their occupancy rights. The occupants applied for transfer of occupancy from the original leaseholders to themselves prior to 2002. The council collected transfer fees on this application and the process was undertaken based on municipal council resolutions, directions from the Director of Municipal Administration. Despite fulfilling all requirements and making necessary payments, these occupants have been left disappointed, frustrated due to lack of progress in their cases. The prolonged uncertainty has caused significant anxiety and fear amongst them. I humbly request your intervention in this matter given the council's past action and payments done by the occupants. It is imperative that a solution be found to protect the rights of these individuals. I request Honorable Minister to look into this matter urgently and provide a way forward to resolve this issue, including considering amendment to the municipal acts if necessary, or may take legal opinion in this matter. Yes. Dr. Telanga Shetty. I rise to draw the urgent attention of the House to the alleged misappropriation of the rupees 145 crore in the failed aerial bunch cabling project of the State Electricity Department. Concerns have been raised regarding the transparency and accountability of this significant public expenditure. I request the Minister to inform this August House about the current status of the inquiry initiated into this serious allegation. I also seek detail of the finding, if any, that have emerged from the inquiry so far. Further, I urge the concerned minister to clarify when the committee constituted as per the order dated 27/10/2023 to look into this matter last met and to provide the House with detail of such findings. Given the gravity of the matter and the magnitude of public money involved, I request that the department respond at the earliest and place all relevant facts on record in the interest of transparency and public trust. Yes. Thank you. Sri G. Tarulkar. सेक्रेटरी ट्रान्सफर जाल्ल्या कारणान परत आमकां ही कमिटी करची पडली आनी 3 म्हयन्यांत आमी तिचो हेय करता. Speaker sir, the attention of the House is drawn on towards coconut jaggery making occupation is on the verge of extinction. With only few producers left in Mandre, Sopde and in entire state, I urge the government to give direct incentives, fast track GI tech or better market value and provide preparation machineries and subsidized rate to sustain the rare Goan tradition occupation. Speaker sir, माडाचे गोड आठूच फॅमिली उरल्यात चोपड्यान आणि माडाचे गोड म्हणटा ते आख्या गोंयभर सप्लाय करतात तांकां कितें तरी गव्हर्मेंटान स्पीकर सर, डेफिनेटली आम्ही कन्सिडर करता. थँक्यू. Sri Nilesh Kabra. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people are growing rapidly due to rising number of incidents involving aggressive dog breeds which have resulted in serious injuries and in same loss of life. The proposed Goa Animal Breeding and Domestication Bill 2025 seeks to address these concerns, but the lack of clarity in the implementation framework has left both the public and the pet owners in a state confused and apprehensions. While the intent to ban certain ferocious breeds and mandate compensation to victims is welcome in principle, there is widespread uncertainty about which breeds will be classified as dangerous, how pet licensing will be regulated, and whether local authorities are adequately equipped to enforce these provisions. Moreover, responsible pet owners fear that the law, if applied arbitrarily, may result in unnecessary harassment. I therefore urge the Honorable Minister of Animal Husbandry to clarify what steps the government intends to take. A, to ensure a fair and evidence-based process of breed categorization. B, build institutional capacity for enforcement. And C, safeguard the rights of both citizens and animals under the proposed legislation. I would request Honorable Minister, if he is not replying now, he may say noted, but today is his demands. I will insist that he gives me a reply on this, my 0 hour mention.
Because sir, I rise to bring attention to a pressing matter regarding contract teachers in Goa government schools and government aided schools. These dedicated educators have been serving our education system with passion and commitment, often under precarious conditions. I urge the government to consider making contract teachers in Goa government schools and government aided schools permanent in the financial year 25-26. This move would not only boost teacher morale but also ensure stability and continuity in our education system. Let's together make Goa the first state in India to have 100% permanent teachers employed in our education system. Noted, Speaker, sir. No. Rajesh. Rajesh. Speaker, Hello, Ram. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of people of Akhada in Kumarjua village who are staying on the bank of river Mandavi due to flooding in rainy season and causing significant distress to many families living on bank of river Mandavi. The steps government intend to take in these regards. Speaker, sir, एकूच मिनट मेन्शन केला खरें पण मातशें म्हाका 1 मिनिट दिया फक्त हे दाखोवपाक. स्पीकर सर, आखाडा आनी आमचो सांतिस्ती जुव्या. स्पीकर सर, कितें जाला ह्या दिसांनी मांडवीचें उदक हे वाडलेल्या कारणाक लागून डेली पेपरार येता आनी आमचे जे पळय नुस्तेकार भाव आसा तेंचे अशें जाला की सदांच तेंचें लुकसाण जायत गेलां आनी घरांनी उदक येता. लोक सगळे अशें म्हणजे तांकां रिटर्निंग व्हरना. ह्या वेळी म्हाका दिसता WID मिनिस्टराक कालय हांवें म्हटलां आनी सगळे जाणट्यांक घरान उगलून बेडीर व्हरून दवरचें पडटा. स्पीकर सर, मातशें हेजेर हे असेंब्ली चालू आसतना मातशें काम हातान घेवचें. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issues of candidates who had applied for various posts under PWD Labour Supply Society and whose applications are rejected without any valid reason being provided. I urge the Honorable Chief Minister to ensure the valid reason for rejection and clearly communicate to applicants, as many candidates from distant parts of South Goa such as Kankon, Kepe, Sangye and others are compelled to travel all the way to PWD office to inquire about the rejection of the application. Speaker, sir, तुवें ज्या लास्ट असेंब्ली उलयलें सोसायटी अंडर स्टाफ घेत म्हणून बरें देव बरें करूं, बट आतां सगळ्यांनी एप्लाय केला, सगळ्या रिजेक्शन म्हणून तांकां खबर ना. वॉक इन इंटरव्यू त्याचो टाइम टेबल जो आहा पयलीं एप्लाय केला ज्या पोस्टाक तो पेपराचेर येयला. जेणी ज्या पोस्टाक एप्लाय केला तेणी आपले सगळे डॉक्युमेंट घेवपाचे आनी त्या इंटरव्यूचीच थंय वचपाचें. बट थोडे जाण कॅन्डिडेट्स आर रिजेक्टेड म्हणिले. देर इज नो रिजन फॉर वॉट इट इज रिजेक्टेड. तरी सुद्दां जाल्यार हांव परत सांगता, तेंच्यांनी जेणी ज्या पोस्टाक एप्लाय केला ज्या डेटी प्रमाणे तेणी आपले सगळे डॉक्युमेंट घेवचे. चीफ मिनिस्टर सांगून ते कळना हांव कितें म्हणटा. रिजेक्टेड म्हण केला, रिजेक्टेड म्हण व्हॉट इज द वॅलिड रिजन फॉर इट. चुकून तो सांगता ते हांव चॅक करता, सोसायटीक आफोन हाडटा ताका न्ही, बट रिजेक्टेड म्हटल्यार सुद्दां ताका इंटरव्यूक धाड त्या डेटी. तेंचे सगळ्यांचे नंबर आहे. जस्ट इन्फॉर्म देम व्हॉट इज द रिजन. विजय सरदेसाई. Speaker, sir, serious concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Speaker, sir, जेन्ना आमी सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मीक म्हत्व आहा हिंदू लोकांक. 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर, तेन्नाय अशेंच जाल्लें आनी तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायजीचे प्रमाणे 15, 18 आनी 20 रुपयांक नाल्ल दिल्ले आनी ताका LPGचो तुजें हें आहा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आनी लोकांनी व्हरप. हें आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर, आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो, इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफळ तें. तिसरो म्हजो सिंबॉल तो. आनी सर, सर्वसामान्य गोंयकार, बारीक गोंयकार नाल्ल तुमी सगळे बरे आहात, तुमी ताण आहात,
तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी कांय कळना हे खरें तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें स्पीकर सर आतां म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिम्बॉल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आनी तो पॉप्युलर जावपाक जाय तो नाल्ल म्हाजो देवय कितें तरी इंटरवीन कर स्पीकर सर हांव विचार करता. Yes. Sri Uriah Lemo. Uriah Lemo, Opposition Leader. LOP. Speaker sir, this is to draw the attention of the Honorable Chief Minister, who holds the portfolio of skill development and entrepreneurship, to the limited availability of locals as trained home nurses, male and female. The demand for home nurses as caretakers for elderly and patients is on the rise in the state. The cost of 24-hour nursing care and home ranges from rupees 1,800 to 2,500 in Goa. The Director of Skill Development and Entrepreneurship may take steps to initiate and popularize a short duration course of 6 to 8 months in home care nursing. Any person in the age of 18 to 45 with a minimum schooling up to standard 8 may be eligible to join. The Directorate could do this in conjunction with the nursing institutes, GMC, District Hospital and Director of Health Services. Yes. स्पीकर सर आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन ही सोसायटी आसा डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत हाजे कडेन हो कोर्स आसा होम नर्सिंगाचो जेका एक्चुअली 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग जो आफ्टर 10th पास हे आमी दिता आमी प्रायवेट इन्स्टिट्यूट दोज हू आर रेडी टू रन दीस कोर्स तांकां आमी अलाव करता. 8 standards पासून age group 18 to 45 केला बरें. स्पीकर सर आमी एज ग्रुप 18 to 45 आहा तेका बट बेजीक तेका कितें तरी कितें जाला स्पीकर सर थोड्यो होम नर्सिंगांतली 6 म्हयन्यांतली नर्सिंग सर्टिफिकेट घेता आनी ती मागीर नर्स जावपाक गव्हर्मेंटाक येता आपूण नर्सिंग केला म्हणटा आनी आपल्याक आतां गव्हर्मेंटात जॉब दी म्हणटा हांव तेच सांगता बट तेका लागून आमी तेका गव्हर्मेंटात नोकरी तेका मेळूच शकना पण हे बरेचशे फावटी मागीर आमदारांचो एकदां हेडेक जाता स्पीकर सर म्हाजें कांयच म्हणणें ना हितून अजुनूय कोण प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हॉस्पिटल सुद्दां जरी आसत न्ही हेंच्यांनी होम नर्सिंग कोर्स सुरू करूं येता कारण हो मॅनपावर रेडी जावपाक जाय कारण गोंयांत ओल्ड एज जे लोक आसा तांकां कॅर घेवपा खातीर तांकां होम नर्सिंग जाय तुज्या थंयसर सुरू करपाक जाय जाल्यार तूंय केलें आतां स्पीकर सर हांव म्हणजे आमच्या इन्स्टिट्यूशनाच्या मार्फत होम नर्सिंग चलयता गेली 10 वर्सां आनी जी कोण पास आउट जाता पळय न्ही तांकां अशा पद्दतीच्यो नोकरीच मेळटा होम नर्सिंग हो वेगळो 8 standard माझे चेंज 10 standard 8 स्टँडर्ड हांव विचार करता मिनिमम 10वी तरी जाय ताका looking for scrub nurses. So आम्ही होम नर्स म्हणून आता 2 वर्स पयली डिमांड आशिल्लो स्क्रब नर्स. I think we need to understand what the market is requiring. There is a big shortage of scrub. Yes. Yes. Get it organized. Alex Lawrence. विलेज पंचायत आता रेग्युलराइज ठीक आहे सर रेग्युलरायझेशन तुम्ही काल पासून एक बिल पास केला रेग्युलरायझेशन करपाक स्पीकर सर ताका मेन्शन करपाक लाय तो एक्सप्लेन करपाक मेन्शन करता रेग्युलरायझेशन हाऊस पर रेग्युलरायझेशन जाता ते पंचायत पोतून फीस घेता आफ्टर पेइंग फीस इन द कलेक्टरेट so directions may be given to the panchayat not to charge more fees because lot of regularizations are pending जे गव्हर्नमेंटान कलेक्टरान रेग्युलरायझेशन केला ते पंचायत फीस घेता पोतून either give direction house tax yes okay yeah house tax तो house tax no house tax पासून नाही house tax पासून very regularization घेताय स्पीकर सर ताका परत एकदा सांगता आमी रेग्युलरायझेशनाच्या अंडर जे पैसे कलेक्ट करता पळय न्ही ते रेग्युलरायझेशनचे पैसे म्हणून घेयना ते आपला हाऊस टॅक्स घेतात गार्बेज टॅक्स घेतात रेग्युलरायझेशनच्या अंडर जे डेप्युटी कलेक्टरान पैसे जमा करता ते करेक्ट अमाउंट कितें तो तांकां वता ठीक आहे सर चीफ मिनिस्टरान उलयलें ते डायरेक्शन दिवपाक डायरेक्शन दिवपाक yes papers will lead माननीय मुख्यमंत्री. Speaker sir, I lay on the table of the house the paper shown against my name in today's list of business. Yes, calling attention one Kedar Naik. मानून त्याका ठीक आहे सर I wish to call the attention of the House towards the severe erosion of sand at Harmal Beach in Pernem Taluka, as reported in Lokmat on July 31st, 2025. Speaker sir, due to heavy monsoon, large amount of sand have been washed away, raising concern among local fishermen and tourists. The erosion has exposed the coastline to environmental risk. Locals have demanded immediate steps such as planting protective vegetation and stopping further degradation.
I request the Honorable Minister to inform the House whether the government is aware of the issue and what urgent long-term measures are being taken to prevent further erosion and protect the coastline. Speaker, sir. एक मिनिट. Speaker, sir. Similarly, बसा मागीर उलय. Preparation of the shoreline changes map by the National Center for the Sustainable Coastal Management (NCSCM) Chennai. The Department of the Environment and Climate Change has carried out study through the National Center for the Sustainable Coastal Management, and they are in the process of preparing a report on the shoreline changes along with the coast of Goa. Workshop on the beach nourishment with the Deltras, Netherlands, and the National Institutes. As per the order by the passed by NGT with respect to measure for protection of coastline stretches of Goa, there is need to replace the hard structure like the seawall, gravens, etc., and with the softer option such as the beach nourishment, sand bypassing, etc. Hence, the department has engaged Deltras, an institute from the Netherlands, to specialize in the hydraulic engineering research and consultancy. The Coastline and Environment Management Society, along with the Department of the Environment and Climate Change, accepted the proposal from the institute of the named Deltras from the Netherlands for carrying out the studies in order to assess the feasibility of the implementation of the beach nourishment and sand motor technology for addressing the issue for the coastal erosions in Goa. The Department of the Environment and Climate Change had a workshop for the erosion studies in order to develop the strategy by using the methods such as sand motor for the restoration of the eroded stretches of the beaches in the state of Goa on the 18th and 19th November 2024. The workshop was attended by the National Institute as NCSCM, NIOT, SAC, ISOR, ISRO, NIO Goa, WRD Goa, NCCR, GSBB, and other stakeholders such as the Department of the Fisheries Goa, the Coastal Zone Management Authorities from different states. A committee consists of nodal officers from the National Institute consisting for the examining all the reports of accretions and erosions in the state of Goa prepared by the various National Institute. Carry out groundwater truthing, prepare consensus report for the same, and to identify the coastal stretch for implementing the pilot project for sand motor technology in the state of Goa. Currently, two meetings on 24/4/25 and 8/7/25 have been held to finalize the stretch to implement the pilot project. Project under Water Resource Department. The Water Resource Department has carried out the study titled Integrated River Basin and Shoreline Management Plan for Goa under National Hydrology Project through National Institute of Ocean Technology from July 2020 to February 2025. Preparation of the ESA Management Plan. The department has already prepared Khazan Land Management Plan, Mangroves Management Plan, Turtle Nesting Plan, and is in the process of preparing a comprehensive plan for the fishermen communities. In addition to, the department has engaged CSIR, National Institute of Oceanography, for preparing of ESA management plan for islands, coral reefs, and dunes, salt marshes, seagrass bed, horseshoe crabs, habitats, nesting ground of birds, biological active mud flats, areas or the structure of the archaeological importance and heritage sites, national parks, marine parks, sanctuaries, reserve forest, wildlife habitat, and other protected areas under the provision of Wildlife Protection Act 1972, 53 of 1972, Forest Conservation Act 1980, 69 of 1980, or the Environmental Protection Act 1986, 29 of 1986, including the biosphere reserves. Speaker, sir. Similarly, sand erosion has taken place in every North Goa beaches from Arambol, Mandre, Ashwe, Morjim, Vagator, Anjuna, Baga, Kalangut, Kandolim, Shikerim, and finally my constituency Coco Beach and Kekdolim Beach. Speaker, sir, आम्ही केकदोळी बीच आणि कोको बीच माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन आसा. भुरगे आसतना थंय सायकलीन वताले तेन्ना थंय येदी व्हडली शो लायन आशिल्ली आनी स्पीकर सर थंय कितलेशे शॅक्स आशिल्ले आनी त्या शॅक्साक इतले फॉरेन टुरिस्ट येताले. पूण आयज जर पळयत
जाल्यार ते सगळी शोरलायन जी आसा ही वॉश आउट जालेली आसा. थंय पयलीं शॅक्स घालून आपले लोकल जे आसा हे पोट भरताले ते तेंचे एम्प्लॉयमेंटूय गेलेले आसा. So Speaker sir, म्हाका दिसता हेजेर आमी लक्ष दिवपाचें गरज आसा. Speaker sir, over the years, due to global warming, म्हाका दिसता water level सुद्दां global warming लागून every year rise जायत आसा. आनी हेका लागून Speaker sir, अशें म्हणणें आसा की कितलेशेच आमचे आयलंड सुद्दां आसा ते फुडल्या 30 वर्सां भितर आमकां पळोवंक मेळचे ना उदका सकयल वतले. आनी एडिशनल Speaker sir, अरेबियन सीन आमकां कॉन्स्टंटली कंटिन्युअसली जे सायक्लोन्स आसा हे मल्टिप्लाय जाल्या ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग. Speaker sir, even in your constituency, Palavle, Magonda, Galjibag, Talpona, ye beach washout झाल्या. Speaker sir, it is high time that government should do scientific study to find out the cause and solution. Speaker sir, National Institute of Technology (NIOT) has done a study on Goa coast and submitted 203 pages report to WRD department या मे महिन्यात. Speaker sir, या institutionन 3 बीच आयडेंटिफाय केल्ले. एक बीच Speaker sir तुमच्या हितून तालपोना, एक आमचे जिताचे हितून आशवे आनी कोको बीच. Speaker sir, तेंच्यांनी आमकां अश्योर केल्लें की हो बीच जो आसा हो रिस्टोर करतले म्हणून कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वॉल बांदतले आनी नरिशमेंट ऑफ हे सँड म्हणजे थंय हाडून रेंव परते घालतले आनी हो आसा तसो परतो बीच तयार करतले. Speaker sir, Goa is famous for golden beaches. Our beautiful beaches are known in the entire world. Speaker sir, high time हे जर बीच आमी आयज जर सांबाळना जाल्यार म्हाका दिसता स्लो करून इल्ले करून आमची शोलायन जी आसा ती वॉश आउट जातली. आमची आयडेंटिटी जी आसा आमचे बीचीस जे आसा हे वॉश आउट जातले. Speaker sir, टुरिजम आमच्या गोंयाक येता फक्त बीच पळोवपाक लागून मॅक्झिमम टुरिस्ट येता आनी जर आमी आयज प्रिकॉशन घेना आनी हे जर हे बीचीस आसा ब्युटिफूल बीचीस हे जर वॉश आउट जाले जाल्यार आमची इकॉनॉमी आसा गोंयची हेजेरूय मार बसतलो. आनी Speaker sir, फुडले आमचे जनरेशना जी आसा आमचे भुरगे जे फुडले जनरेशन आसा हे आमकां फक्त फोटवांचेर आनी व्हिडिओंचेर हे आमकां हे बीचीस पळोवपाक मेळटले. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली सामके सिरियसली आमी हे घेवचे पडटले आनी हेजेर आमकां प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवचे पडटले. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल WRD मिनिस्टर that the flood protection wall of Coco Beach is pending. थंय आमचो वॉश आउट जालेलो आसा. The CRZ has already given the NOC. हांव रिक्वेस्ट करता की होय बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी बांदून दिवचो म्हणून. थँक्यू. Speaker sir, calling attention जे केदारान मूव केला खरेंच सिरियस इश्यू कित्याक सँड इरोजन स्पेशली आर्माला हे वर्साच्या वर्सात जाता आनी तेका लागून आमकां प्रिव्हेन्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर हांव दोनूच पॉयंट आउट करतलो. एक इमिजिएट मेजर्स शॉर्ट टर्म मेजर्स घेवपा खातीर म्हाका दिसता सरकारान जिओ ट्यूब ऑफ शोर बॅरियर्स म्हणजे ते पोतयांनी रेंव भरतात आनी टेम्पररी सँड एरोजन जावंक जायना म्हणून ते इमिजिएटली जर करीत जाल्यार टेम्पररी रिलीफ मेळटली. सो हे परमनंट हेका टेम्पररी हेका लागून आनी ते केले जाल्यार म्हाका दिसता वेव एनर्जी आहा ते 30 ते 50% रिड्यूस जातले. सो आनी म्हाका दिसता सर्टिफायड सप्लायर्स तुजे आसात आनी तांकां तूं हे काम इमिजिएटली दिवंक शकता. स्पीकर सर बीच नरिशमेंट. सो स्पीकर सर जर आमी सँड रिफील करतले जर रेंव गेल्या ती रिफील करतले जाल्यार आमकां रेंव थंय घालपाक मेळोंक जाय घालपाची गरज आहा. आतां ती घालतलो जाल्यार रेंव काडप इल्लिगल आहा. म्हाका म्हाजी रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेरेकॉल आनी केरी ह्याच्या मदीं सँड बार्स जातात आनी एमपीटीन बऱ्यापैकी मिशनरीज आहा ती रेंव जर काडीत आनी ही हरमल हांगासर रिफील करीत जाल्यार हे टेम्पररी रिलीफ मेळटलो हेका. स्पीकर सर परमनंट हेका सोल्युशन तुम्ही आता सांगलातूच जो ते तुम्ही करतले पूण दुसरे म्हटल्यार म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन क्रिक्स आहात बिचाचेर हे क्रिक्स आनी त्या क्रिक्साक जर आमी मँग्रोव्ज प्लांटेशन करीत जाल्यार हे सेफ्टी सो तेचेरूय हे करपाचें आनी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ट्युरिस्ट आहा तांकां आमकां अवेअर करपाची गरज आहा म्हणजे कितें हे ते सँड इरोजन म्हटल्यार. आनी दुसरे जे गाडयो वयतात बिचांचेर परत व्हेकल्स हे जातात ते मातशे प्रोटेक्ट करचे. आनी इम्पॉर्टंट आहा लास्ट इम्पॉर्टंट आहा ते शेक ऑपरेटर्स टुरिजम डिपार्टमेंट शेकां दितात तेंची जबाबदारी घेवन तेंच्यांनी जबाबदारी तांकांय दिवची पडटली आनी पंचायतीकूय दिवची पडटली हे प्रोटेक्ट करपा खातीर. थँक्यू स्पीकर. श्री मायकल स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन जे बाब ऑनरेबल MLA केदार नायकान हाडला हे अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा. ह्याच ऑगस्ट हावजान आदी आमी डिबेट केल्ले आहे कॉलिंग अटेन्शन ऑन द सेम इश्यूज फॉर द लास्ट 8-9 years. स्पीकर सर, नॅशनल
सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट NCSCM चेन्नई हांकां आदी पत्र बरयल्ले एनवायरमेंट मिनिस्टर आदलो CM तांकां हाडलेले तेणी स्टडी करपाक चालू केल्ली आनी आमचो केरीचो कोस्ट बाब जीत आरोलकर तो आख्खो इरोड जाल्लो त्या टायमार आनी थिंगा टेट्रा पॉट्स घातलेले विच आर एक्चुअली नॉट रायट. बीच परतून जर येवपाक जाल्यार टेट्रा पॉट्स घालिना खंय म्हणजे इवन NGT हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर आनी NGTन एक रुलींग दिल्लें आहा दॅट टेट्रा पॉट शूड नॉट बी यूज ते कॉन्क्रिटाचे ऑन द बीच. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड टेक दीस व्हेरी सिरियसली. आमचो बागा बीच इरोड जालो आमची 3 शेकां मायनस जाली. 3 shacks which were coming on the last part of Baga beach ती इरोजनान गेली 3 shacks मायनस जाली आणि जो बीच आसतालो अराउंड 80 मिटर्स आसतालो तो कमी जायत गेलो. सो हांव मागता की ग्लोबल वॉर्मिंग जाला ते आमी सगळे जाण जाणा विथ रायज ऑफ वॉटर. सभागाराचे कामकाज आनी 10 मिनटां उडयता. स्पीकर सर हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा हेचेर सॉल्युशन्स येवपाची गरज आहा आनी परमनंट सॉल्युशन्स. कित्याक केदार नायकाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो बीच आसलो तो वन ऑफ द बेस्ट बीच कोको बीच म्हणजे सगळेच जाण ट्युरिस्ट थिंगा वचून रावंक सोदताले आयज बीचूच ना. सो अशें आमी पळयल्लें आहा फॉर द लास्ट 15 years की बीच इरोड जावन काबार जाल्ले आनी परतून येवंक ना. स्पीकर सर हांव मागता CM कडेन की तेणे हांकां सांगून बेगींतले बेगीन हाडून इवन आमकां कोस्टल बेल्ट MLA ची एक जॉयंट मिटींग तेंच्या वांगडा करपाची गरज आहा. आमी पर्सनली थिंगा वचून तांकां दाखोवपाची गरज आहा. आदले फोटो आमचे कडेन आहा बागा बिचाचे आहा केदारा कडेन आसतले थिंगासरले लोकलां कडेन आसतले जाग्यार घालपाची गरज आहा. स्पीकर सर थँक्यू. Sir, I stand by in support of the calling attention. Speaker sir, I am the live testimony. कित्याक 2 वर्स पयले मुगेले कोस्ट उडोवन गेल्ले कोलवा बाणाले मोबोर कावेलोसीम आनी तेन्नाय डिस्कशन जालें परमनंट सोल्युशन आनी हांवें जिओ बॅग्स प्रपोज केले. वयर सकयल भासाभास जाली दॅट इट इज नॉट सायंटिफिकली करेक्ट. ताजी फाटल्यान in order to avoid that the coast should not go and get eroded, in the year 2023 we passed a pilot project through WRD आणि successfully in 2024 आम्ही मोबोर कावेलोसीम आणि कोलवा 2 स्ट्रेच एक 60 meters आणि एक 300 meters जिओ बॅग्स विथ सँड. सो जिओ सँड बॅग्स जो जीप सांगतालो ते आम्ही आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी केला आणि इफ यू गो अँड फाइंड आउट अँड चेक ओवर देर इट इज सक्सेसफुल टू स्टॉप इरोजन हॅपनिंग. मुडचे कोको बीचाचे जरी तरी ते 2 वर्स पयल केलोले जाल्यार आज कोको बीच दिसती पडटाली. सो टील द टाइम वी गेट परमनंट मेजर जे गोंयच्या कोस्टाचेर तुका दिसता परमनंट मेजर नेदरलँड कंपनी कोसोन काम जायना ते पावस जाच पयले WRD फंडाचेर हे जिओ बॅग्स घालचे. कॉन्टॅक्ट WRD, कम टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, सी इरोजन हॅज नॉट हॅपन्ड. सो इट इज गुड. आमकां सांगलोले 3 to 4 years टेम्पररी मेजर दीज बॅग्स वील स्टे वेल. कोणूय बॅग पंक्चर कोना जाल्यार बॅगा कांय जायना तेजेर परत माती येवन बसता. द ड्यून्स गेट फॉर्मुलेटेड. The further sand erosion does not happen. So I think this example is already been tested, tried out. It is a successful model. Budget has to be put for all the coastal belts. Vijay Sardesai. Because sir, I rise to support this calling attention raised by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, local fishermen, citizen, environmentalist आणि ह्या urgent concerns दाखयलेले आहा. चड करून कित्याक इरोजन म्हणटा जायत आहा आनीक आमचे सँड ड्यून डिस्ट्रॉय जाता. एनवायरमेंटल रिस्क आनी इकॉनॉमिक थ्रेट चड करून टुरिजमाक हें आसात. स्पीकर सर आतां सरकारान केलां कितें आनी सरकारान सांगलां कितें कॉम्प्रिहेन्सीव मॅनेजमेंट प्लॅन केला इन्क्लुडींग नेचर बेस्ड सोल्युशन. नेदरलँड्स ऑरिजीन सँड मोटर सँड इंजीन इंटरनॅशनल एक्सपर्ट्साचे वर्कशॉप घेतले इको फ्रेंडली अप्रोच घेतलो. पूण रियलिटी स्पीकर सर डिफरंट आहा. रियलिटी अशी आहा की अजून मेरेन आमी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक पावूंक ना other than local solutions like वेन्झीन सांगला ते विशय. स्पीकर सर मोर्जी आमी पळयतात सरकार पार्किंग लॉट करतात तुमीच वचून थंय सँड ड्यून काबार करतात. हायकोर्ट भितर पडचें पडटा. स्पीकर सर GCZME जे राखूंक जाय जाणें आमचो कोस्ट राखूंक जाय तांचे मोर्जेच हो एक कावेलोसी व्हडलो हॉटेल डेव्हलपमेंट आयला थंय 1100 square meter सँड ड्यून काबार जाल्लो आहा आनी government is disputing whether those dunes actually existed.
स्पीकर सर म्हणटा अशें दिसता की नॅचरल क्लायमेट डिफेंडर म्हणून जो आहा हे जे सँड ड्यून विच इज द फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स अगेन्स्ट कोस्टल फ्लडिंग दीज आर एट रिस्क आणि कॉन्क्रीट वॉल्स आणि टेट्रापॉड्स जे सरकार घेवन सोदता मायकलान जे सांगलां आर नॉट सोल्युशन्स हे सी वॉल्स आणि टेट्रापॉड्स म्हणटा ना दे फेल दे डिसरप्ट टुरिझम एस्थेटिक्स they failed to withstand climate uncertainties and offered no solution to beach or dune stability. Speaker sir, म्हणटकर करूंक जाय कितें करूंक जाय ते मुखेलमंत्र्यान येदे व्हडलें वाचलां ते he has to match his action with the promises with the action. You have to match it, that is all. Speaker sir, because Goa is not just an economic zone, it is a living ecosystem and a community heritage. So हांव मागतां की actual nature based solution implement करची लोकल कम्युनिटीक बरोबर घेवचे आणि कॉन्क्रीट वॉल्स म्हणटाले आहा ते प्रोलिफरेशन बंद करचे. श्री विनेश बोरकर. I rise to support the calling attention moved by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, ISROचो एक रिपोर्ट आसा on coastal erosion alarming for Goa. ह्या रिपोर्टान स्पीकर सर अशें आसा की जो तेंच्यांनी रिपोर्ट काडला तितून ऑलरेडी मेन्शन केला 15.2 हेक्टर्स ऑफ कोस्टल लँड इज सँड इज ऑलरेडी इरोज्ड म्हटल्यार लास्ट 10 इयर्साचो आणि स्पीकर सर ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम 139 किलोमीटर गोवा कोस्ट लायन हेज बीन वॉश्ड अवे. हो जो रिपोर्ट आसा हो इस्रोचो स्पीकर सर आसा आणि हितून क्लियर कट सांगला की गोंयचो जो ह्या कोस्ट लायन आसा हो वचपाचो आसा. स्पीकर सर आतां मुद्दो कितें आसा आतां खूब जाणांनी सजेशन्स दिल्लीं आसा कितें करपाचें आनी कितें ना तें पण व्हडलो मुद्दो आसा तो कोस्टल जो CGZM आसा ते स्पीकर सर परमिशन दिता. आतां फॉर एक्झाम्पल आमचो ग्रँड हायटाक रिटेनिंग वॉल दिल्ली आसा ती स्पीकर सर आतां हायटायड लायन क्रॉस करता थंयच्यान हायटायड लायन क्रॉस जाता मात सरकाराचे हे आसा डिपार्टमेंट आसा तेजे थ्रू अथॉरिटी थ्रू परमिशन मेळटा. स्पीकर सर हितून कितें जाता हांव तुमकां एक्सप्लेन करता सायडीकचे जे हें आसा आमची शिरदोना आसा नावशी आसा हे हांगा उदक वयर येतलें नुस्तेकारांक त्रास जातलो. आतां हे हो जो पॉयंट आसा हो पॉयंट चिंतपा सारको आसा. हांगा इतले जे रिपोर्ट येता आनी हो जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान हो आन्सर मिन्स हितून तुमी म्हणटा आमी सगळे करतले म्हणून बट तुमचोच डिपार्टमेंट हांगा परमिशनां ग्रांट करता तेच सांगता की रिटेनिंग वॉल आनी कॉन्क्रीट रेटिंग जेन्ना NGTची गायडलायन आसा NGTची ऑर्डर आसा की तुमी हे परमिशन दिवंक शकना तरी पूण तुमी दिता सो तुमीच वायलेट करता स्पीकर सर. आनी हेकाच लागून आयज हो जो रिपोर्ट आसा हेजे क्लियर कट सांगला की हे आनी हे फुडें आनी वाडटले. सीएमान हेजे रिप्लाय दिवपाची गरज आसा. आयचे कॉलिंग अटेन्शनाक सपोर्ट करून उबो रावलो स्पीकर सर. ऑनरेबल CMन टेल्ट्रस नेदरलँडाचो जो हांगा उत्तर दिल्लें आहा तितून फक्त एकूच हांव सांगता की हांव स्वता थंय लास्ट टायम गेल्लो आनी तेंची अशी आमची गोंयची बिचीस कशी इरोड जाता तेंचे विथ प्रूफ हांवें पयला बीच इरोड जाताल्यो आनी तेणी ती टॅक्नोलॉजी सँड बाय टॅक्नोलॉजी म्हणटा पळय ती टॅक्नोलॉजी वापरून सायंटिफिकली वापरून ती टोटल बीच परतून सगळे रिस्टोर जाल्या आनी अशें रिस्टोर जाल्या की त्यो बीच पयलीं जर एक 500 मीटर आहली ती आज 1 किलोमीटर जाल्या बीच आनी अशें करून तेणें केलां. हांव ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की फक्त पेपराचेर दिलें म्हूण करचें ना तेजें प्रायमरी इम्प्लिमेंटेशन करून पळोवचें एक स्टेज एक स्ट्रेच आनी तितून भितर म्हाका दिसता 100% आमकां सक्सेस जातलो अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हे हांगाच न्ही आख्खे गोंयच्या स्ट्रेचार हे बीच इरोजन आतां चालू आसा आनी फुडें आमकां जर ट्युरिजमाच्या एंगलान पळोवपाक जाय जाल्यार हेका हें करूंक पडटलें स्पीकर. थँक्यू. Because I rise to support this calling attention moved by Kedar Naik and I appreciate his concern. Because आज coastal erosion जरी तर चोयल्यार आणि sand loss particularly its impact today on local fishermen and the environmental stability. And that's because पावसा लागू हे जाता no doubt about it. Report कितले आहे 2 वर्सां जाली आमी soil erosion जाता म्हणून उलयले पण स्पीकर म्हाका दिसता we cannot ignore the damage that is man-made or made by the government. It's because a few days ago Bombay High Court has given an order on the stay on the tourism department's project. They just stay dile ki which is a protected turtle nesting site. Anik contractors used heavy machinery to excavate these sand dunes to uproot the vegetation in this CRZ 1A zone. And this is a clear environmental destruction and a violation. So it is ironic today when we read it, the calling attention, on one side we have the ruling party MLA says we have to plant vegetation. On the other side, the tourism
department seems to be of the other view. Speaker, म्हाका दिसता it is not only about erosion. On the coast, man-made कितले disaster जाते. One example I said the tourism department. but कितले जाग होते. So this there has to be strict implementations because this sand dune पढ़ा they are decorative नुते. They are our coastal walls. Benzene सांगेल ते भाषी जायत technology हा. But environmental friendly आणि ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता tree sapling रोयले मागीर दुसरे ते tree कांड हे कोण होते. It should not be anti-environment. हे तुवें लक्ष घेवचें आणि कितें ना कितें हेचे solution काडचें. Yes. स्पीकर सर, कन्सिडरिंग त्यांच्यानी सगळ्यांनी जी सजेशन्स दिल्या आणि टेक्नॉलॉजी जसे आमचे निलेश काबराल यांनी सांगला की डेल्ट्रास नेदरलँडची संस्था आणि लोकल हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमची जितकी सगळी डिपार्टमेंट्स आसा तांकां स्ट्रिक्टली हे सगळे फॉलो करपाक वेळ लायता वायल गिवींग द परमिशन्स. वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दीस सँड इरोजन. तेजो जो आहा पळय हेजी पुराय जितके करपाक जाय पळय ते आमी घेता. बाब केदार नायक हांणी हाडलेल्या ह्या कॉन्फिडेन्सेशन पुराय सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटां वाडयता. सांगूया आमी बाब केदार नायक हांणी जे कॉलिंग अटेन्शन हावजाच्या मुखार हाडले तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीक रिलेटेड आसलेलो हो कॉलिंग अटेन्शन आसा. ताज्या खातीर सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आनी हांवें जितकी डिपार्टमेंटां हांगासर म्हणजे CZMP आसतले किंवा बाकी एनवायरमेंट WRD आनी बाकी सगळी डिपार्टमेंट ही आपल्या पर्यंत जितके ह्या सँड इरोजन जावपाक जायना म्हणून ज्यो प्रिकॉशन्स घेतले म्हणजे ट्रेडिशनल आनी बाय युजींग द अदर टेक्नॉलॉजी ऑल्सो विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाजी जी सगळी बाकीची डिपार्टमेंट्स आसा हांकांय बी घेवन आमी एक व्यवस्थीत ताजो प्रपोजल रेडी करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन धाडटा कारण दीस इज अ बीग सब्जेक्ट तसो पळोवंक वचत जाल्यार आनी इन द लॉंग रन हेजें काम करपाक जाय. इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म जशें आमी म्हणटा की आत्तां केलें आनी रोखडेच तेजे रिजल्ट आमकां दिसतले अशें ना स्पीकर सर. आमकां हाजो एक व्यवस्थीत म्हणजे NIVO हांगासर आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसा किंवा बाकी सगळ्यो ज्यो एजन्सीज जितक्यो हांवें सांगल्या त्या सगळ्यां कडल्यान एक स्टडी रिपोर्ट करून एक व्यवस्थीत प्रपोजलूय धाडून दिता आनी आमच्या पर्यंत म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी बी म्हणजे नुस्तेकार आसतले किंवा टुरिजम स्टेक होल्डर्स आसतले हांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. कारण आमी पळयता की आमी जितके आमचे बीच सांबाळून दवरतले तितके बरे टुरिस्ट हांगासर येतले. त्या खातीर आमी बी सांबाळून दवरप ही सरकाराची जशी जबाबदारी आसा तशी होल लोकांची बी जबाबदारी आसा. ताका लागून आमी हे सगळे जर केले जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा. आमी दिल्ले आन्सर जे आसा वी आर कमिटेड फॉर दीस आन्सर आनी आमी आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट हे सगळे कमिटेड उरतले दिल्ल्या आन्सरा कडेन इतकें सांगता. एक नोडल एजन्सी अशी करून एकठांय जायना तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट इट इज गॉन दे मेक अ कोऑर्डिनेशन एक टीम एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत CZMP जो आसा पळय न्ही हो एका नोडल एजन्सी डिपार्टमेंट आसा. दे आर वर्किंग विथ अलॉंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स. ते ऑलरेडी काम करता. हाजेर वेगवेगळे रिपोर्ट्स जे आसा हे टायम टू टायम रेडी करीत आसा. म्हणून आमी म्हटलें इट इज अ मँग्रुव्ज आसतले टर्टल नेस्टिंग आसतले किंवा बाकीचे सगळे हाजेर ऑटोमॅटिकली आमी सगळे जाण मेळून हेजे जॉयंटली काम करतात. त्या खातीर डेफिनेटली गव्हर्मेंट सिरियस आसा. इतकें जावन केदार नायक आनी उरलेले म्हज्या कलिग्सांक सांगपाक सोदता. सभागृहाच्या सदस्यांक एक निवेदन आसा. एक मिनिट निवेदन आसा की माननीय मुख्यमंत्री नियमीत ॲप म्हणजे AI अटेंडन्स ॲप लॉन्च करता. 4 वरांचेर PSA हॉलांत सगळ्यांनी हजर रावचें. सभागृहाचें कामकाज 2:30 स्थगीत करता. AI अटेंडन्स